हमसफर प्रोग्राम बोजन वल करतन बे अकि लटि सानि तरफ अस्सलाम अलैकुम कबूल तो सारनी खबर जी यथ प्रोग्रामस मज हमसफर मैरिज काउंसलिंग सेल कागसराय श्रीनगर कारकर्दगी मुतल्लिक कत करान अमकिस सरबरस्त जनाब फयाज अहमद ज़रूर सब सत फयाज अहमद ज़रूर सब वनकस सैनिस स्टूडियोस मज तशरीफ थत जनाब फयाज अहमद ज़रूर सब खैर मकदम प्रोग्रामस मज शुक्रिया जनाब रशीद साहब फयाज साहब पतमिस प्रोग्रामस मज कत करान अगर कंसे जिनसी कमजोरी आसि या कह जिस्मानी कमजोरी आसि तम पत सह छुपाव तो तम पत यम सात सह खांदर करान यमन दोन बचन हज जिंदगी वबाली जान बनान तम हेकन बेहतर अंडरस्टैंडिंग पान वन पैदा करित कह तो तिथि वारिया केसेस पन्निस समाजस मज वुचमत वो गो अस वुचमुत पन्निस समाजस मज कह दोस्त अद तिम लड़का आसन या लड़की आसन तिम छन पूरे उम्र खांदरी करान बहसियत सरपरस्त हमसफर मैरिज काउंसलिंग सेल क्या तुंद फरमावन तिमन क्या मशवर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्किही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमाइन अम्मा बाद। जनाब रशीद साहब तिमन अफरादन चाहे तिम मर्द छ या खवातीन छ यम निखस काबिल छ खानदरस काबिल छ जिस्मानी तौर ते या मर्द छ खानदरस काबिल जिस्मानी तौर आसन किन सही सलामत पोस टूक तुकन माशी हालत छक बेहतर अम बावजूद तिम खानदर कर निकाह कर पथ रोजान यह हरगिज हरगिज ते बेहतर तिंद खतर निकाह करने या खानदर करने फायदे तिमो फायदो नश तिम महरूम गसान वक्ती तौर जज्बाती तौर या कुन वाक़ा किस असरस मज इन सत तिम कुन सात यह फैसले निवान मगर पत अत सतन निखच उम्र नीरित गसान अम खतर बेहतरीन उम्र पे सह जमान यथ बुजर वनान तम सात ज्यादा महसूस गसान कि बगैर निकाह रोजुन बगैर खानदर रोजुन कोता गलत फैसलो अम सतन कम कम मुश्किलात हता कि कह मुश्किलात तिम आसान यथ ब्रोट कन तिम पत सरेंडर करान तिम तमिस मुश्किलात किस गमस मज या परेशानी मज या तथ ददिस मज सह सबब बनान तिमन पत मौत युनुक वफात लबनुक तम सत तिम छाड़ान कि अस गोस वुकन मगर तम सात मुश्किलात सठा पत खानदर तो निखह तिमन इसलिए वुच अस तजुर्बस मज सोन सर्वे अत मज कि अमि किस्मक यमो जन फैसले कर करो न खानदर कह करो निकाह कह हालांकि तिम सेहतमंद तिमन अमि खतर माशी हालत बेहतर तिमो कोता पछतो पत तिमन कोता अफसोस गो पत तथ उम्र मज यम सात तिमन सह उम्र वज यम सात यह खानदर सिर्फ पत जिस्मानी जरूरत रोजान कह बल्कि अम सत बाकी जरूरत पूरा गसान तिम जरूरियात बे कह हेक अमिस दित कह मर्दस खानदारिन यम जरूरियात पूरे हेक करित तिम हेक तमिस बे कह पूरे करित कह अकिस खातून यम जरूरियात खानदार पूरे हेक करित तिम हेक तमिस ब्या कह पूरे करित कहें मे वुच ये तजुर्बस मज अस निश आव अक दो साइंटिस्ट युस जन ये वादी कश्मीरस मज रोजान तो तिमन उम्र लगभग 60 तिमन उम्र तिमो दोप बह यसान खानदर कर निकाह कर तुंद हमसफर सेल के जरिए मे दोप तिमन यह वा तुम गोडनुक कि दयम दोपन यह मे गोडनुक मे दोपक तुम हेकवा वनित वजह क्या गो कि यीत्या सीर उम्र मज तुलो तुम खानदर करनुक कदम तो तिमो दोप अहन यह यम सात बह खानदर उम्र मे जवान बह 15 वुहर 30 वुहर बह तम सात कोर मे फैसले बह कर खानदर कहें तन बह पे रिसर्च सतन आवर रात दोहसन मे अवार्ड मिलान मे बाकी अपॉइंटमेंट आसान तो मे दोप यह जरूरी खानदर कहें तन मगर वन वज उम्र मे सो वुकन बह सठा खला महसूस कर पन्ने जिंदगी मज बस वुचान सठा जहनी टेंशन मे सठा परेशानी मे तिम हता कि तीज ज्यादा मे जिस्मानी जरूरत खानदर कर यीत बाकी यम जन टेंशन मे पैदा गमतन अम खतर हेकि सिर्फ यम टेंशन दूर कर वफादार इतात गुजार खातून बीवी अहलिया मोहतरमा इसलिए कोर मे पन्न दोस्तन सत मशवर तिमो दोप चोन फैसले तम सात गलत गोमुत यम सात फैसले कोरतन बह रोज खानदर रुस्त इसलिए करो मे फौरी तौर रजिस्ट्रेशन बस यसान खानदर कर बस निकाह कर चूंकि तिमन गई रजिस्ट्रेशन तिहुंद रजिस्ट्रेशन अस नश वुकस हता कि साइंटिस्ट तिम अमे अलाव वुच कह खवातीन तिम यमो जन प्रोफेशनल जिंदगी गुजर यथ मज कह प्रोफेसर वुच या कह वुच तिम यमो जन मेडिकलस मज पोस्टन पे तिमो तस वक्ती तौर फैसले निमुत खानदर न करनुक मगर बुथ पत सात मुश्किलात आय तम सात वोन तिमो कि अस फैसले गलत गोमुत कि अस कह तिथ मुश्किलात मज जिंदगी मज यम हेकन सिर्फ हल अमुकन निकाह पन बच पन शवर तम सात उम्र वारिया नीरित गमचन पत आय तिमन सठा मुश्किलात तम सात इसलिए बहज़ैत
ییٚمہِ اِدارُک اکھ ذِمہٕ دار اکھ دِمہٕ بہٕ یہِ مشورٕ حظ کہِ ہرگِز تہِ پَزِ نہٕ یُتھ فٲصلہٕ نیُن کہِ یُس زن جسمٲنی طور تہِ صحیح آسہِ باقٕے معاشی حالت تہِ آسہِ بہتر پتہٕ یہِ فٲصلہٕ نیُن خانٛدر کرُن نہٕ کِہینۍ یہِ چھُ پتہٕ ٲخری زندگی منٛز سٮ۪ٹھاہ پشتاوُن پیٚوان اتھ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ تکالیٖفن تہٕ مرضن ہُنٛد تہٕ سختین ہُنٛد باعث چھُ یہِ بنان تیٚلہِ حظ. بالکل صحیح کتھ چھِ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ فیاض احمد ضروٗر صٲب ٲسۍ وجوٗہات ژھارنہِ بیٚہوان چھِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ وٕنۍ فرمووٕ اکھ نفر ہسا اوس پننِس پروفیشنس منٛز تیوٗت آوُر ادٕ سُہ مرد اوس یا خاتوٗن ٲس تہٕ تٔمِس ہسا روٗد نہٕ تمہِ ساتہٕ یاد تہِ بیٚیہِ دوٚپُن مےٚ اگر وٕنکیٚنس خانٛدر کرٕ مےٚ ہیٚکہِ اکھ ڈسٹربنس بٔنِتھ پننِس رِسرچس منٛز پننہِ کامہِ کارس منٛز پتہٕ ہسا گوٚو تٔمِس ٲخرس پٮ۪ٹھ احساس زِ مےٚ پزِ ہا خانٛدر کرُن. بیٚیہِ تہِ چھُ بیاکھ وجہ اکھ یُس زن اَسہِ ییٚتہِ وٕچھمُت چھُ تُہۍ وٕچھِو صاحب استطاعت نفر آسان چھُ ییٚمِس زن جان پونٛسہٕ ٹونٛک تہِ آسان چھُ مگر تمہِ پتہٕ چھُ سُہ سونٛچان مےٚ ہسا چھِ بیٚنہِ زٕ بٕتھِ بہٕ کرٕ ہا یِمن مگر تِمن بیٚنٮ۪ن تہِ چھُ واریاہ لیٹ گژھان امہِ خٲطرٕ یہِ نہٕ پونٛسہٕ ٹونٛکٕچ چھِ کانٛہہ کٔمی آسان اِسراف تہِ کرہن تِم یُس زن وٕنکیٚن سٲنِس سماجس منٛز چھُ مگر صرف امہِ باپتھ زِ تِم چھِ دپان سماجس منٛز یُس تہِ رِشتہٕ اَسہِ آو ییٚمہِ سۭتۍ چھُنہٕ سانہِ بیٚنہِ قٲبِل اَسہِ ہسا گژھِ پھلٲنۍ آسُن اَسہِ ہسا گژھِ تٔمِس یِتھ کٔنۍ آسُن تٔمِس منٛز گژھِ یہِ کالٹی تہِ آسٕنۍ وقت چھُ واتان یوٚتانۍ تِمن لڑکِین ہٕنٛز ایج نیٖرِتھ چھِ گژھان. تُہۍ وٕچھِو أکِس اِنسانس منٛز سارے خوٗبی آسنہِ یہِ چھُ نامُمکِن أکِس آسہِ پونٛسہٕ ٹوٗک کم پہن مگر تٔمِس آسہِ سیٖرت واریاہ زیادٕ اصل یا تٔمِس آسن باقٕے چیٖز کم. تُہۍ وٕچھِو یہِ تہِ چھُ اکھ پہلوٗ سٲنِس سماجس منٛز. بالکل مُکمل اتفاق چھُس بہٕ اتھ سۭتۍ کران حظ کیازِ اسہِ چھُ امیُک تجرُبہٕ حظ بلکہِ چھُ سٔروے اسہِ کوٚرمُت اتھ پٮ۪ٹھ واریاہ وٕچھ اَسہِ حظ امہِ قٕسمٕکۍ گرٕ حظ ییٚتہِ زن یِمن وجوٗہاتن پٮ۪ٹھ رِشتہٕ آو رد کرنہٕ اور لڑکِین گٔے عمر زیادٕ نیٖرِتھ چاہے تِمن رِشتہٕ کرنہِ اوس بوے درامُت یا مول اوسُکھ درامُت یا مام اوسُکھ درامُت یا پیٚتُر اوسُکھ درامُت حظ اَسہِ وٕچھ یِم چیٖز حظ واریاہ زیادٕ وٕچھ حظ افسوٗسناک حالات وٕچھ اَسہِ گرن منٛز یا یُس زن أسۍ بوزان چھِ یُس زن أسۍ وٕچھان چھِ کہِ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ آیہِ رِشتہٕ کرنہٕ رد حظ کہِ وۄنۍ چھِ أمِس تھوڑا عمر زیادٕ تہٕ اسلیے ژھٕنُن رِجیکٹ کٔرِتھ. اَسہِ حظ چھِ لڑکی 25 ؤرِش لڑکہٕ چھُ 27 ؤری یہِ 2 ؤری کیازِ چھِ فرق یِمن 2 ؤرین پٮ۪ٹھ تہِ آو لڑکہٕ رد کرنہٕ حتاکہِ لڑکہٕ اوس بہتریٖن صحت منٛد برسرِ روزگار یہِ وٕچھ مےٚ پانہٕ حظ. اچھا بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز بیاکھ اکھ چیٖزا اکھ گژھان تُہۍ وٕچھِو أمِس لڑکی ہٕنٛز یۄس زن یہِ خانٛدرٕچ ایج چھِ آسان یہِ مخصوٗص ایج حظ تُہۍ وٕچھِو اگر تۄہہِ فرمو وُنی دوٚپوٕ 60 وُہُر مرد ہسا آو اَسہِ نِش تٔمۍ ووٚن بہٕ کرٕ نِکاح تہٕ سُہ ہیٚکہِ نِکاح کٔرِتھ تہِ. تُہۍ وٕچھِو بعض وقت چھِ گژھان اَسہِ کٲم اَسہِ چھِ ییٚتہِ ساینٹِفِکلی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ اکھ خوتوٗن تٔمِس چھُ اکھ خاص پیٖریڈ اکھ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ خانٛدر تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ تہٕ بچہِ تہِ ہیٚکہِ بہتریٖن پٲٹھۍ پٲدٕ کٔرِتھ تہٕ اکھ گوٚو یہِ گوٚو یِمن لڑکین ہُنٛد نِکاح رُکان چھُ اَمہِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان چھِ دَپان چھِ نسا اَسہِ گژھِ فلٲنۍ چیٖز تہِ لڑکس منٛز آسُن فلٲنۍ چیٖز یا ایج چھِ زیادٕ. اتھ منٛز کتا کلٲمی معاف محترم رشیٖد صٲب اکھ واقعہ پیٚو مےٚ یاد حظ یُس زن حالٕے مےٚ وٕچھ حظ یتھ وادی کشمیٖرس منٛز اکھ گرٕ اکھ وٕچھ حظ یتھ منٛز 3-4 لڑکی چھِ تِمن چھُ وٲلد صٲب وفات وۄنۍ چھُ تِمن زیُٹھ بوے یہِ چھُ یِمن رِشتہٕ کرنہٕ خٲطرٕ حظ مُختٔلِف مٔمزِ یارٮ۪ن سۭتۍ تٔمۍ رٲبطہٕ کوٚرمُت حظ اَمہِ پتہٕ یِہوے وجہ کہِ معموٗلی پیٖنتٮ۪ن پٮ۪ٹھ آیہِ لڑکہٕ رد کرنہٕ گرن آو اِنکار کرنہٕ حتاکہِ یۄس زِٹھِچ ہمشیر چھِ تِمن حظ تٔمِس گٔے عمر حظ 45-50 درمیان وٲژ تٔمِس عمر درجن واد گرٕ کٔرۍ تِمو رد حظ أتھۍ بُنیادس پٮ۪ٹھ معموٗلی اوس حظ نتیٖجہٕ درٛاو یۄس یہِ ہمشیر ٲس تٔمِس حظ أمِس اوس تِمو سورُے سامان تھوٚمُت أنِتھ خانٛدرُک سامان سۄ گٔے اکہِ دادِ شِکار سُہ دود تٔمِس ذہنی تکلیٖف سۭتۍ گوٚوا یا کیاہ خرٲبی گٔے أنٛدرۍ کِنۍ اور سُہ تمہِ دادیُک سبب بنیو کہِ سۄ گُزرے پتہٕ حظ کمٕے کال گوٚو تٔمِس گُزریمتِس حظ اور تمہِ ساتہٕ پوٗرٕ محلس پوٗرٕ علاقس کوتاہ افسوٗس گوٚو اتھ پٮ۪ٹھ کہِ أمۍ سٕنٛدۍ أمۍ بٲے ییٚمۍ أمِس واریاہن گرن أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اِنکار کوٚر معموٗلی وجوٗہاتن پٮ۪ٹھ یہِ ہسا گٔے مظلوٗم درٛاے ییٚمہِ دُنیا منٛز. اَتھ منٛز چھِ مےٚ 2 کتھٕ نیران حظ گۄڈٕنِچ کتھ گٔے یہِ زِ مجبوٗر کٔرۍ یِم امہِ خٲطرٕ زِ تُہۍ وٕچھِو سا فلٲنۍ لڑکہٕ یہِ گرس منٛز ماجہِ ہُنٛد ڈیسِجن اوس اگر مول چھُنہٕ حیات أمِس بٲے سُنٛد ڈیسِجن اوسا یا أمِس لڑکی ہُنٛد پنُن ڈیسِجن اوسا مےٚ ہسا گژھِ یُتھ آسُن. اتنس چھِ بیاکھ کتھ وۄنۍ یہِ نیران زِ اتنس کٔمۍ سُنٛد چھُ اَسہِ مانُن یا کٔمۍ سٕنٛز کتھ چھِ اَسہِ ضروٗری سمجِنۍ یُس یہِ اصل فٲصلہٕ دِوان چھُ. بیٚیہِ پیٚیہِ اکھ بیاکھ کتھ یاد سُہ گوٚو یی تُہۍ وٕچھِو اکھ گٔے أمِس لڑکی ہٕنٛز ایج زیادٕ حظ یہِ بوے رِشتہٕ ژھانڈان تہٕ درٛاو امہِ ایجہِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خانٛدر کرِ ہا تِکیازِ یہِ بیٚنہِ چھِ أمِس کٲنٛس آسان یہِ چھُ دپان گۄڈٕ کرٕ ہا بہٕ أمسٕے تمہِ پتہٕ کرٕ ہا بہٕ پانس خانٛدر. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ بیٚنہِ اوور ایج گٔے أمِس بٲے سٕنٛز زندگی تہِ چھِ رایگان سپدان تہٕ یہِ کتھ مدِ نظر تھٲوِتھ یِم تہِ وٕنکیٚنس سٲنۍ دوست پننہِ ریڈیو سیٹن پٮ۪ٹھ یہِ ہمسفر میریج کاونسلنگ سیلہِ ہُنٛد پروگرام بوزان آسان پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ یِم کتھٕ تِم فیاض صٲب یِمن وقتس پٮ۪ٹھ سنُن چھُ وقتس پٮ۪ٹھ سازُن. بے شک اتھ منٛز چھُ رشیٖد صٲب یِم چیٖز تہِ آیہِ لبنہٕ حظ کہِ کُنہِ جایہِ رُکیو خانٛدر امہِ موٗجوٗبن
کہ یِم زَن رسوٗمات چھِ یِم رسوٗمات چھِ پوٗرٕ کَرٕنۍ. اَمہِ خٲطرٕ چھُ گۄڈٕ واریاہ چیٖز جمع کَرٕنۍ یا واریاہ پونٛسہٕ جمع کَرُن حظ. اِسلیے لٔڑکہٕ چھِ وَنان بہٕ کَرٕ گۄڈٕ ہمشیرَن یِمن ہمشیرَن چھُ یوٗت رقم لگان حتاکہِ گۄڈٕ چھِ وٲرۍ تٔمسٕے آسان سُہ چھُ زیُٹھ بوے آسان سُہ چھُ پَنُن پان أتی تھاوان سُہ چھُ بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ گۄڈٕ پوٗرٕ سامان کَران تیار حظ. پَتہٕ چھُ وَنان اَمی معیارُک گژھِ اورٕ لٔڑکہٕ تہِ آسُن اَمی معیارُک گژھِ اورٕ گرٕ تہِ آسُن. اور اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ واریاہ لیٹ میریج گٔمٕژ حظ یعنی واریاہ عُمر گٔے نیٖرِتھ جوٲنی گٔے نیٖرِتھ حظ. ہُہ بوے تہِ روٗد أتی سُہ تہِ گوٚو اوور ایج بیٚنہِ تہِ گٔے اوور ایج. اَتھ چھُ ضروٗری اصلاح کَرُن حظ یِم چیٖزن گژھِ اصلاح گژھٕنۍ. یہِ کَتھ اوسُس بہٕ وٮ۪ژھناوٕنۍ یژھان تۄہہِ سۭتۍ زِ اکھ گٔے ہُم وجوٗہات زِ أسۍ چھِ وَنان لٔڑکہٕ کَمہِ اَنمانہٕ گژھِ آسُن کوٗر کَمہِ اَنمانہٕ گژھِ آسٕنۍ کَمہِ ترٛایہِ گژھِ آسٕنۍ. بیٛاکھ چھُ یہِ وجہ زِ مول موج چھُ دَپان مےٚ ہسا چھِ واریاہ چیٖز کَرٕنۍ خاندرَس پٮ۪ٹھ مےٚ ہسا چھُ وازٕ لاگُن ییٚمہِ اَنمانہٕ مےٚ ہسا چھِ أمِس یِم چیٖز اَنٕنۍ یِم ہسا چھُس بہٕ وُنہِ سۄمبران ساران اَتھ سۭتۍ چھُ مےٚ واریاہ ٹایم لگان اَتھ ٹایمَس منٛز چھُ أمِس ایج گژھان. یہِ تہِ چھُ اَسہِ وٕچھمُت یہِ چھُ بِلکُل صحیح. تہٕ بیٛاکھ اکھ چیٖز یُس أتھۍ سۭتۍ رِلیٹِڈ چھُ سُہ چھُ یہِ زِ اکثر چھُ اَسہِ وٕچھمُت ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ خاندر سپدان چھِ پننہِ معاشرٕچی چھِ أسۍ وٕنکیٚنس کتھ کران ییٚتہِ چھُ لڑکی ہٕنٛزِ صوٗرتہِ پٮ۪ٹھ یعنی صوٗرت یۄس زن أمِس چھِ رۄب العالمیٖنن دِژمٕژ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان زیادٕ زور دِنہٕ بنسبت زِ سیٖرت أمۍ سٕنٛز یی ہا وٕچھنہٕ کیاہ چھِ. یہِ تہِ چھُ لبنہٕ یِوان حظ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنتِخاب کرُن چھُ آسان کہِ لڑکی ہُنٛد اِنتِخاب نِکاح خٲطرٕ خاندرٕ خٲطرٕ حظ تتھ منٛز چھِ واریاہ لُکھ تِم حظ یِم صرف أمۍ سٕنٛز صوٗرت یعنی شکل یعنی حُسنہٕ جمال تتھ اولیٖن ترجیح دِوان چھِ. حتاکہِ اتھ اولیٖن ترجیح دِنۍ چھُنہٕ ہرگِز تہِ کانٛہہ دانش مندانہِ کانٛہہ عقل منٛدانہٕ فٲصلہٕ کینٛہہ بٔلکہِ چھُ یُس یہِ صوٗرت چھےٚ یہِ چھنہٕ آسان حظ ہمیشہِ روزوٕنۍ حظ کینٛہہ. خاندرٕ پتہٕ کینٛژھس کالس روزِ یا کانٛہہ دود گوٚو اگادِ تہٕ یہِ ہیٚکہِ صوٗرت شکل أمِس ختم کٔرِتھ حظ. اصل یُس پوشوُن چیٖز چھُ سُہ چھُ سیٖرت سُہ چھُ اخلاق سُہ چھُ کِردار سُہ چھُ أمۍ سٕنٛز رٕژ تربیت سُہ چھُ أمۍ سٕنٛز اطاعت تہٕ فرما بردٲری. تِم چیٖز چھِ گۄڈٕنیتھ اولیٖن ترجیح تِمنٕے دِنۍ حظ. أمۍ سٕنٛدۍ اخلٲقی تربیت کِژھ چھِ أمِس گٔمٕژ أمۍ سٕنٛز تعلیٖمی تربیت أمۍ سُنٛد کتھ ماحولس منٛز چھِ پروردٕ گٔمٕژ یِم چیٖز چھِ وٕچھِنۍ. تمہِ پتہٕ اگر تٔمِس حُسنہٕ جمال تہِ آسہِ سُہ چھُ پتہٕ نوٗرن علا نوٗر مگر اولیٖن ترجیح چھنہٕ حُسنس تہٕ شکلہِ دِنۍ کِہینۍ بٔلکہِ چھُ کِتابن منٛز لیکھِتھ حظ کہِ کوٗڑے خانے کی سبزی یعنی سبزی یۄس کھسان چھِ حظ یہِ چھِ کھسان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ چھُ کانٛہہ زٔمیٖن تیُتھ آسان یُس ژھۄٹہٕ زٔمیٖن چھُ آسان اتھ پٮ۪ٹھ چھِ سبزی کھسان حظ. یہِ سبزی امہِ نِش بٔچِو یہِ سبزی مہ أنِو یہِ مہ کٔرِو قبوٗل یِم کٔرِو پسنٛد یا یِم أنِو پنُن گرٕ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آو فرماونہٕ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ صٲبو کوٚر عرض امیُک معنا مفہوٗم کیٛاہ حظ چھُ. فرموکھن خوٗبصوٗرت خاتوٗن خوٗبصوٗرت زنان مگر سۄ پروردٕ گٔمٕژ غلط ماحولس منٛز غلط ماحولس منٛز پروردٕ گٔمٕژ تٔمۍ سٕنٛز تربیت تٔمۍ سُنٛد لۄکچار تٔمۍ سُنٛد جوٲنی تٔمۍ سٕنٛز تربیت گٔمٕژ غلط ماحولس منٛز شکل صوٗرت چھس واریاہ اصل یِہے گٔے ژھۄٹہٕ پٮ۪ٹھٕے سبزی. امہِ نِش کوٚر تِمو منع کہِ یہِ گژھِ نہٕ قبوٗل کرٕنۍ کِہینۍ. گوٚو آو اتٮ۪ن یہِ اسہِ نصیحت یہِ سبق میوٗل اسٮ۪ن کہِ یُس أسۍ یہِ اولیٖن ترجیح دِوان چھِ صرف شکلہِ صوٗرتس پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہٕ ہرگِز تہِ درست بٔلکہِ چھِ سیٖرت کِردار تہٕ تٔمۍ سُنٛد ماحول یہِ کتھ ماحولس منٛز چھِ پروردٕ گٔمٕژ بٔڑ گٔمٕژ أمۍ سٕنٛز تعلیٖم کِتھ پٲٹھۍ چھِ کیاہ چھِ أمِس سۭتۍ اخلاق کِتھ چھِ تٔتھۍ چھِ اولیٖن ترجیح دِنۍ. سُے چھُ پوشوُن تمہِ سۭتۍ چھُ یہِ رِشتہٕ پتہٕ حظ میوٗٹھ تہٕ موٚدُر نیران تہٕ اتھ چھُ نیران واریاہ وقت حظ. تہٕ جناب فیض احمد ضروٗر صٲب یہِ تہِ یژھا بہٕ ییٚتنس زانُن وٕچھو خوٗبصوٗرتی چھِ أسۍ وَنان وہ چیٖز جس کو دیکھ کر انسان کو لگے کہ بہت اچھی ہے یہِ ہسا چھِ خوٗبصوٗرت أسۍ ہسا گٔے خۄش یہِ چیٖز وٕچھِتھ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سیٖرتٕچ کتھ کران چھِ أکِس خاص کر أکِس خوتوٗنہِ منٛز أکِس لڑکی منٛز بہتریٖن سیٖرت کتھ وَنو. بہتریٖن سیٖرتُک اکھ نموٗن ہٮ۪کو یِتھ پٲٹھۍ دِتھ حظ یۄس لڑکی گرس منٛز پلے أمِس اگر یہِ آو لبنہٕ کہِ یہِ چھِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز فرما بردار یہِ چھِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت کرن واجیٚنۍ تیٚلہِ آسہِ ضروٗر تمی منٛز کہِ یہِ کرِ پننِس خانٛدار سٕنٛز خدمت تہِ حظ. کیازِ مول موج چھُ مول موج تتھ سۭتۍ چھُ مول موج زیُٹھ تہِ گرُک یِتھ پٲٹھۍ أکِس خانٛدارنہِ خانٛدار زیُٹھ چھُ آسان أمۍ سٕنٛز قوامِیت أمۍ سٕنٛز زِچھر چھُ أمِس پٮ۪ٹھ آسان ییٚمہِ ساتہٕ سُہ أمۍ سٕنٛز فرما بردار آسہِ یا چھِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز فرما بردار مٲلِس ماجہِ چھنہٕ یہِ پیٚٹھۍ درٛامٕژ کینٛہہ مٲلِس ماجہِ چھنہٕ یہِ واد کران تٔمِس چھنہٕ بُتھ پھِران تہٕ یقیٖنن آسہِ یہِ خانٛدارس خٲطرٕ تہِ رٕژ أمۍ سُنٛد سیٖرت أمۍ سٕنٛدۍ اخلاق تہِ آسان خانٛدرٕ خٲطرٕ پننِس بٲژس خٲطرٕ رٕتۍ حظ. اسلیے یہِ چھُ اکھ نموٗن اکھ یہِ ہٮ۪کو أسۍ وٕچھِتھ کہِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کِژھ چھےٚ یہِ لڑکی روٗزمٕژ. تہٕ وۄنۍ چھُ اتنس وٕچھُن بیاکھ اکھ چیٖز اکھ یُس زن یہِ لڑکی چھِ لۄکٕٹ أسۍ چھِ وٕنکیٚن أمۍ سٕنٛزٕے کتھ کران ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بچہِ آسان چھِ أمۍ سٕنٛز پوٗرٕ یُس زن مینٹل ڈیولپمنٹ چھِ
ذہنی ڈیولپمنٹ پتہٕ تعلیٖمی یہِ چھُنہ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد فرض حظ یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ ہُنٛدُے فرض حظ کہِ سُہ کرِ پننٮ۪ن بچن تربیت حظ تِژھ تربیت ییٚمہِ سۭتۍ تِم اطاعت شار فرما بردار اور نرم مزاج وٲلۍ بنن بیٚیہِ ہیٚچھناوَن کمہِ ساتہٕ غُصہٕ یِوان چھُ اتھ غُصس پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کنٹرول آسان کرُن غُصہٕ یُس تقاضہٕ کرِ تتھ پٮ۪ٹھ چھنہٕ عمل آسان کرٕنۍ کِہینۍ تہِ نہٕ حظ یِم تربیت زِٹھٮ۪ن ہُنٛد احترام لۄکٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ رحم شفقت یہِ تربیتس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ لڑکی تیاری کرنہٕ سۄ ہیٚکہِ بہتریٖن اکھ خاندارین اکھ اہلیہ اکھ ثٲبت گٔژھِتھ حظ بالکل صحیح کتھ چھِ فیاض احمد ظہوٗر صٲب یُس زن یہِ لۄکُٹ بچہٕ آسان چھُ ادٕ سُہ لڑکہٕ ٲسۍتن یا کوٗر ٲسۍتن یہِ چھُ اکھ سۄ میٚژ نرم میٚژ یۄسہٕ صوٗرت اتھ مول موج یژھِ سۄ صوٗرت ہیٚکہِ اتھ یہِ دِتھ تہٕ ییٚمہِ انمانہٕ یژھٮ۪س تمہِ انمانہٕ ہیٚکٮ۪س برونٛہہ پکنٲوِتھ بالکل صحیح کتھ چھِ آز تہِ فرمایو تۄہہِ جناب فیاض احمد ظہوٗر صٲب بہتریٖن تہٕ مۄلہِ کتھٕ تہٕ اَسہِ چھِ سارنٕے دوستن یہِ تہِ پتہ زِ یُس یہِ پروگرام چھُ یہِ چھُ ہمسفر میریج کاونسلنگ سیلہِ ہُنٛد پروگرام یعنی یۄس زن یہِ ہمسفر میریج کاونسلنگ سیل چھِ اتہِ چھِ رِشتہٕ یِوان کرناونہٕ یِتھ کٔنۍ زن فیاض احمد ظہوٗر صٲبن مُختٔلِف پروگرامن منٛز ووٚن زِ کانٛہہ تہِ یُس یژھان آسہِ نِکاح کرُن سُہ چھُ اور یِوان سُہ چھُ اکھ فارمہن فِل کران سٮ۪ٹھاہ معموٗلی چارجز چھُ دِوان تمہِ پتہٕ چھُ بران زِ ضروٗریات کیاہ آسن تِمن بُتھِ تِم کِژھ ہِش کوٗر یا کیُتھ ہیوٗ لڑکہٕ چھِ یژھان تہٕ تمہِ پتہٕ چھِ تِمن نِکاح سپدان بغٲرِ کُنہِ اِسراف بغٲرِ کُنہِ فضوٗل خرچی ہُنٛد فیاض احمد ظہوٗر صٲب وٕنکیٚنس ہیوٚتُن پروگرامُک وق اند واتُن تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بیٚیِس پروگرامس منٛز کرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ کتھ بوزن والٮ۪ن ہٮ۪مو اِجازت السلام علیکُم وعلیکُم السلام